Mayong udto sa tanan, may if manungong ninyo kong tingog. Okay, thanks. So, continue lang ta sa ato ang discussion no? Sa dipkal na. Okay. So, ato ang next nga topic is kaning sa higher order derivatives. Kailangan try sa sulod. Ang kulang eh. AGR ONWZ PXO. So, let's see. Okay, so let's talk about kaning higher order derivatives. So consider natay certain function so bali natay function na y is equal to function of x. And then kumingon ka og kanang first derivative, so meaning i-derive nimo siya as alang na. So we call that one as first derivative. So kumbaga na kay dy over dx, no? So that is also change in y over change in x, where change in y is very small value of y, and kaning change of x very small value of x, no? Like example 0.00001, no, marigo na ba inga na siya kagamay. So basically this is just y final minus y initial over sa x final minus x initial. So karon kung ato na pud i-derive ang mga first derivative, we call that one as second derivative. So mo na siya atong ginatawag nga mga higher order derivatives. So kumbaga mga more than one derivative, so higher order na siya. Okay, so derivative nimo sa first derivative and then third derivative i-derive na pud nimo imong second derivative. So and so on and so forth. So muna to ang higher derivatives. So makita nato diri for example natay function na y kani blue ay isa yan. So y is equal sa x cubed minus 5x squared plus x. Kung ato i-derive ang kana nga equation, so bali na kay y which is equal sa x cubed minus 5x squared plus x. Kung ato na siya i-derive, may mo siya og 3x squared minus 10x plus 1. So, makita nimo nga quadratic na siya. No? So, gikan sa cubic nga equation, so, may mo siya og quadratic. So, kumbaga kaning orange diri. So, that is your 3x minus 10x plus 1. So, that is your first derivative. Kung i-derive na po nimo na, so may mo siya og 6x minus 10. So, naka-linear function siya. So, from cubic to quadratic, then may mo na siya og linear na. So, naka first degree, second degree, third degree. So, nga na, magkabawas na. So, this is your 6x minus 10. Then, we derive nato na siya for the third time. So, we call that one as third derivative. So, this is just simply 6. Na? So, kumbaga, mo ni siya imuhang
y is equal to 6. So makita mo po nimo diri 0 then 5 nya 1 unit diri sa taas no. So gikan siya anahin mo siya og 0 degree na. Kung i-derive na pud nimo ni for the fourth time, so this becomes 0. So kumbaga kana na siya dire. Imuhang x-axis na. Or dili day point mo na ni 0. So y is equal to 0. Anyway, so muna siya ang ato ang higher order derivative. Okay. So how about pag trigonometric function for example mo na ni. So assuming kaning white diri mao na siya atong equation sa sin x, di ba? So kumbaga na kay y is equal to sin x. Kung ato na siya i-derive, so may mo siya og cosine x, no? So mo ni siya na. Kung i-derive na pud nimo ang imuhang cosine, so di ba basta c kay mag-negative na na. So may mo siya og negative sin x. Okay? So kanina siya na. Kani. So from sin ni saka lang ni nya balik na pud siya og naog. Pero pababa na pud siya. So karon kung imo na pud i-derive ang imuhang third derivative, so may mo na siya og kung ano na to ang constant niya, derivative sa sin x is cosine x. So bali kanina siya. Ayan. So magbalik-balik na siya sige. So ang ato na pud i-derive balik si negative cosine x for the fourth time. So negative unya we know derivative of cosine is negative sin x. So may mo siya og positive sin x. So mo repeat lang gyapon ang process balik-balik na sige no. Okay? So bali from sin nahimo siya cosine, then nahimo siya negative sin, negative cosine. Balik na pud na siya sa sin, cosine, negative cosine, sin, cosine. So nga na ang iyahang behavior na sa iyang ano. So very kanang different sa mga algebraic nga expression. Kay padulong sila 0 inigabot sa tumoy na. Okay? So aside ani, kaning ato ang higher order derivatives mo nang ginagamit nato sa atong next topic which is kaning sa critical and inflection points. So diri nato mabalaan kung kaning nga points is maximum or minimum point. O mabalaan po nato if kaning nga point is your inflection point. No? Kumbaga, if you say inflection point, di ba? That is the point where the curve start to change its direction or curvature. Okay, so for example, na kay function na y is equal to function of x. So, kumbaga, if this is your peak point and this is your lowest point, so this one is your maximum. So, makita nimo sa maximum pa concave downward siya. Okay, concave downward. Pag naka sa minimum, that is concave upward. So, this is your maximum point. This is your minimum point. So, concave upward. So, kaning point, diri nga from concave downward, then nag-start siya og concave upward. So, we call this one as inflection point. Okay? So, sa maximum point, ang ato lang damanan, sa maximum point, ang iyahang first derivative or iyang slope, no? Kung buhat ka og tangent line, inya ko nimong slope na, that is basically horizontal pag naka sa maximum point, no? So, that's why y is equal to 0. So, the same concept nga itong ginagamit sa beam deflection. Kaya di ba sa beam deflection, example na kay simply supported beam, niya mo deflect ni siya, and then if you want to calculate the maximum deflection, so para makuha nimo ang maximum deflection, so buhat lang kag slope dito ang iyang slope kay basically 0. So kani mo ang y prime, that is also your slope na. Inigabot nato sa beam deflection. We know that sa double integration method. So the same concept ani. Okay? So basta naka sa maximum point or minimum point, ang ilang slope kay 0. Kumbaga ilang first derivative
0. Okay? Sige. So, muna to ang way. Kumbaga, muna to ang key equation para makuha na to ang gatawon na to ng mga critical points. So, ang critical points, kumbaga, duha na siya, maximum o minimum points. So, ang issue, kung makuha nimo ang critical points, kaya naman kayo duha ka critical points, so the issue is how will you determine it if it's maximum or minimum. So, imo siyang tanawon sa second derivative. Okay? So, mo itong nag-discuss ta og mga higher order. Usually, basta mga application, tama naman ang second derivative. Okay, pag minimum point, ang imuhang second derivative kay positive. So, pag imong second derivative is positive, meaning that is concave upward. Pag imuhang second derivative kay negative, meaning that is concave downward. So, kumbaga, kung up, positive, na, very kanang common sa Cartesian plane. No? Na pag going up, positive, pag going down, negative. Muna na lang, style. So, pag imuhang second derivative kay mag-negative, so, concave downward. So, meaning, pag imunani po nimong second derivative, then, that point is a maximum point. So, unsa ang second derivative there is a inflection point. That would be 0. Okay? So, ang second derivative diri sa inflection point is equal to 0. So, this will be your key equation if you want to determine kung unsa ang inflection points. Okay? So, imo lang kunon ang second derivative equal to 0. So, we call this one as concavity test. No? Kaya gina-check na to ang ihang pagka-concave niya, iyang curvature. Is it upward, downward? No? So, that's why it's called concavity test. Other books term that one as second derivative test. No? Kaya gagamit mo ka og second derivative. No? So, again, these two are the same term. Huh? So, second derivative or concavity test. Pareho na sila. Should be or. Anyway, first derivative, positive, meaning minimum. Concave upward. Pag negative, concave downward. So, dire mo siya timanan kay the same sa Cartesian. So, maning isa ka example. So, for example, natay function na kaning green good nga curve dira. So, assuming mo na, no? So, nakay 2x cubed minus 15x squared plus 24x plus 19. So, if you have that function, nyakuha na to iyahang first derivative. So, that becomes 6x squared minus 30x plus 24. So, para makuha na to ang iyahang mga critical points, di ba itong ginabuhat lang, dapat iyang first derivative should be equal to 0. Kumbaga, ang slope should be flat na. Kumbaga, 0 degree. So, ato na ni siya equate sa 0 degree. So, karon natong i-solve. So, nakay 6x squared minus 30 alpha x then plus 24. So, that is equal to 0. Oops. So, nakay isa ka root niya nga x is equal to 1. Okay. And then, pangitaw na ito, duha man siya ka-roots na. So, muna siya ng 1. Ang isa kay kaning 4 dire. So, ato i-try solve. Shift solve. Pangitaw na itong isa ka value, say 10. So, na kayo makuha nga isa ka roots which is 4. You can also use kaning mode nga equation tapos diri ka sa replay down nya kaning quadratic na. So, ato lang ibutang 6, negative 30, then 24. So, the same result. Now, x is 4 and the other one is 1. So, bali na kay, kung ato na siya gina-equate sa 0, so we have x sub 1 which is 1, and then x sub 2 which is 4. So, to calculate ang iyahang kapares, which is the y, so ato lang siya i-substitute sa ato ang original nga equation. So, ato lang i-type ato ang original nga equation which is 2 alpha x cubed minus 15 alpha x squared plus
24 alpha x then plus 19. So i-calc lang natin para madali ta. Then start to pwede ra po 1 sa then na siya 30 mo ni 130 and then nakay isa which is 4 and 3. So mo siya 4 and 3. So kumbaga nakay 1 and 3 0 and 4 and 3. So the critical points nakay 1, 30 and 4, 3. So, mo siya ang maximum, mo siya ang minimum. No? So, that's why we call this one as maximum minima. No? So, discuss po ta about maximum minima na topic. So, makita nimo sa kanang concept sa maximum minima, para, di ba, gusto nimo makuha ang maximum na or minimum point. So, mo na siya ang maximum minima. So, the idea lang sa maximum minima is you just need to set the first derivative equal to 0. And then you can calculate the maximum minima points. No? Kumbaga, depende na siya if that function is to be maximized or minimized. No? So, depende pa na siya. So, once na kay critical points, the next issue is it maximum or minimum? So, motong mo sulod si inflection point. Okay? So, kung kuha na to ang inflection point, we know, mugamit lang ta og second derivative test. So, kung na kay first derivative nga kani, so ang iyang second derivative is 12x minus 30. So, pwede na po nato ni siya i-set to 0 para makuha nato ang katong nataw nato nga inflection point. So, we can set this one into 0 and then solve for x. So, bali na kay 30 divided by 12. No? So, 30 divided by 12, that is equal to 5 halves, no? Or 2.5. So, if your x is 2.5, so the value of y, so balik na po dito sa atong original nga function, which is kani, i-calc na lang nato ni, tapos ato ibutang si 2.5. So, yung kapares kay si 16.5. So, since nakuha nato ni nga points by setting second derivative to 0, so we call this one as inflection point. So, bali mo ni siya. So, muna ito ang mga inflection points. Okay? So, karon, di ba ang second derivative kung positive negative na. So, kung gusto nato i-check ang minimum, so dapat iyang second derivative should be downward na. So, second derivative should be negative. So, pwede nato i-check ang kaning atong critical points. So, naman tayo second derivative nga 12x minus 30. So, ato lang siya i-calc niya, ato i-substitute ang x diri sa ato ang kaninga point. Assuming mapakakabalo, no? Kung maximum ni siya or minimum. So, ato pa na siyang i-tryan. So, atong tryan ang 130. So, atong x lang kay 1. So, atong nakuha nga result kay negative. So, meaning, this point is maximum. Okay? So, that point is maximum. And then, calc na punta, atong i-try ang kani 4. So, na kay positive nga result sa second derivative. So, meaning, kaning 4, this is 3. So, kaning 4 and 3, this one is your minimum point. Okay, so motong idea na, kung positive, negative, kung negative, maximum, pag positive ang result, minimum. So, dira po ni mabalaan nga kanida siya is a maximum point and this one is a minimum point. And this one is your inflection point. Okay? So, mana siya, no? Kanong mga critical and inflection points. Okay, another application sa kaning higher order derivatives, kining nataw na to nga center and radius of curvature. So, bala na to kung unsay curvature sa imuhang curve o unsay ang center. So, magamit gyapon ta ni og second derivative. So, pero naka-formula base ni siya. So, mag-memorize lang ta og formula.
para sa radius of curvature, the curvature itself, and the abscissa and ordinate of the center of the curvature. So, na siya formula. Assuming, nakay function ngayon na no? Pero nagavary na siya, like, nag-change ang iyang circle, depende kung asa ka nga point sa imuhang curve. So, pwede, example, kung ako diri nga point, so nadiri ako ang circle, no? So, kung ako diri nga point, possible na nadiri akong circle. The same good sa kanang highway curve, di ba? Nakay reverse curve, compound curve, di ba? Nakay, example, kung reverse curve, so, ang isa ka center kay nadiri, ang isa kay naspikas, no? So, maray una na lang gyapon ning idea. So, assuming mo niya to ang circle na. Nya gusto na to kwaon ang iyang radius o iyang center. Okay, assuming na kay kaning boundary nila diri so buta na to x sub 1, y sub 1, then we have this x sub 2, y sub 2. Then mo na iyang center h and k na. So na ni formula si h, na formula si k, ang napoy formula ang radius nila. So we know kaning circle, mo na yung general nga equation. No, sorry, general. Standard equation of a circle at center hk. So ang formula in calculating the center abscissa kay kani. So na kay x minus first derivative over the second derivative, then 1 plus the first derivative squared. So yan na lang iyahang formula. So ato na lang memorize kay medyo taas-taas ang derivation ani. So medyo di na siya okay, no? Kung taas ang derivation, pangit na siya, no? So mas mayo nga ato na siyang memorize. So x minus the first derivative over the second derivative. Usually naka-pattern na po siya, so murag okay ra po siya memorize. Kay inig mo to ta sa k-pod, halos daw makita nimo ang pattern niya. Pareho ra sila dire. Nya dire halos pareho ra po, di ba? Kay x nya kung k ka, so meaning y na pud na siya, na. So x y. Pero pag h ka minus, pag k ka plus. So kumbaga this is minus the first derivative diri kay plus 1 na. Pareho na. Kay pareho magud sila dire sa baba. So pareho sila dire. Pareho pud sila dire kung h x kung k y. Nya minus kwan lang ka minus first derivative ang k plus 1. So halos naka pattern lang na, sa medyo dali ra pud siya timan-an. For the radius, mo po niya ang formula. So medyo lahi lang ang radius, no, atong tanawon. So na kay 1 plus the first derivative. So halos prepare ra po noon siya dire. Di ba? Kanira magyapon na 1 plus the first derivative squared. Pero take note kani nga quantity kay gina-raise siya sa 3 halves or 1.5 na. Then over sa take note na kay word ring nga absolute, no? So meaning regardless sa sign ni siya. Kaya di ba yung first, second derivative, it could be plus, it could be minus. So regardless sa sign, ignore lang nimong sign, always positive ni, no? Pero may tama, marag babae, no? Di ba? Pag absolute, no? Pag absolute, bisag unsay ang sign, kung tama siya, so tama jud gihapon siya. Kung mali siya, tama gihapon siya, di ba? So mura jud babae, no? So mo nang mga absolute na, basta mga babae, mga absolute na sila. So ay na lang jud kuan na nila, na? Ay na lang jud og kanagong argue na nila kay bisag mali sila, tama jud na sila. Okay? Absolute jud sila, na? So yun tayo mabuhat, na? So ato lang timan na nga over quanta diri absolute, ha, mga babae na sila, na. Okay. So muna na atong mga formulas. Ayan, na. So katatong ipakita para to siya sa Cartesian coordinates. By the way, this one kay kabaliktaran, na. Kung ibaliktad nimo ang radius, kumbaga 1 minus r, ang imong makuha kay the curvature itself, no? Kanang k. K is a curvature. So if ever mangayo siya og curvature, what is the curvature of this one? So baliktaron lang nimo, no? That is just simply 1 over r nga formula. So kabalo man ka sa r nga formula kay kani over kani, di ba? Baliktaran ako dre. Pag polar coordinates, meaning ganagong na yung mga r in function of theta. So pag yunani po na imong equation, so mo po na imong formula nga gamitan.
So again, for curvature, kung gusto nimo reduce, so baliktaron lang nimo siya. So that is r squared plus first derivative. Nya squared gihapon. Nya kaning diri erase lang nimo siya sa 3 halves. So pare-pero na mo nun siya aning dire na. Kay na kay r 1 plus first derivative. Nya squared nimo, mura gapon siya squared gyud dire. Kay 1 squared is also 1 ra man gyapon. So pare-pero lang ani. Nya 3 halves din ka. Raised to the power of 3 halves. Nya over sa absolute sa second derivative. Ang diri medyo taas-taas pa ni. So na kay r squared plus 2r prime squared, meaning first derivative sa r, and then minus r, then second derivative. So muna yung formula. And then, ang imuhang equation, for example, imuhang x kay is certain function of, say, parameter t. Nya imuhang y, buta na to in a function of parameter t gihapon. No? So, pag ang imuhang x ug imong y kay naka-parameter siya, so we call that one as parametric equation. So, napo na siya formula, na? Basta naka-parametric equations. Kani, na? So, na kay x prime, first derivative times second derivative of y. Ayan, kabaliktaran din sila. First derivative sa y, second derivative sa x. Okay, so masayo ni siya memorize kaysa atong sa polar curve. Okay, kung kuha ni mo ang r, halos prepare naman siya, no? Mura siya Pythagorean lang dire. First derivative niya squared. Tapos this one is 3 halves, no? Halos prepare na 3 halves dyan tanan. 3 halves, 3 halves, 3 halves. And then all over sa imuhang mura din to, magpuli-puli. Okay, so yung na lang ang pag-memorize sila, no? So halos pattern na po sila. So ato lang ni memorize so far tulo ra man po na ka problem. It could be in Cartesian, naka-polar coordinates, or naka-parametric equation. For the circle, mo na ni, na? Wala ko'y formula para sa polar ani niya, no? So kung na lang siguro i-search siya. Anyway, so example lang kay kanina. So assuming na kay curve kani kong green dire. Nya gusto nimo kuhaon ang iyang curvature. So buta natin yung equation kay x minus x squared over sa 1 plus x squared. So ang sentro na niya kay 1 negative 1. Nya yung radius kay kaning 1.414. Okay, yung equation na nga circle is x minus 1 squared plus y plus 1 squared is equal sa radius which is 1.414. Okay, so muna itong ginagawa no, nga circle radius of curvature. Then, siya ay center. Actually, pwede po natin na siya solvon. No? Kung gusto na tukuaon ang center, di ba, we know the formula. Ganun, no? Ayan. Atong need lang kay ang first derivative o second derivative niya. So, assuming na kay unaning equation, so na kay y, which is x minus x squared over 1 plus x squared. Yeah, gusto niyo kuhaon ang iyahang kulang ang problem. Dapat na siya limit na. Probably at 0, 0. Tisingan sila ko.
Okay. At 0, 0. So, unsa ang R ug iyang center HK at 0, 0. So, munang pangutana. So, kung kuha na to ang iyang first derivative, so we know, di ba, kuha naman na ang pattern. Itong derivative sa u over v, copy the denominator, derive the numerator, minus copy the numerator, derive the denominator, and then over v squared. So, kumbaga, we have 1 plus x squared. Then, derive ang numerator, so nakay 1 minus 2x. Okay, minus, copy the numerator, x minus x squared. Then, derive the denominator. So, this is 2x. Yeah, all over sa imuhang v squared. So, which is 1 plus x squared. Yeah, squared. So, that is your first derivative. So, karon at x is equal to 0. So, ato ang first derivative kay, so ato na siya i-substitute sa ato ang calculator. Wait lang. So, natay 1 plus x squared. Mas mayo kung ato pa ni siya i-simplify. Then, minus alpha x minus x squared. Then, 2x. Tapos, 1 plus x squared. Yeah, squared na yan. So, calc, butang na to, x is equal to 0. So, y is 1. So, na kay first derivative nga 1. So, bali, I think hindi pa natin siya i-simplify. No? So, ang 1 plus x squared, so this becomes 1. Then, negative 2x plus x squared. And then, negative 2x cubed. Okay. Then, minus, kaning x minus 2x. So, may mo siya og x squared. Dili. 2x squared. So, dili siya. Tapos, may mo na siya og negative, ay plus na ako na. So this one is negative 2x squared. Then negative times negative, positive times 2x. So plus 2x cubed. So muna mo ang numerator. So bali, kung ato ni siya i-add tanan, sabihin mo siya og 1 minus 2x minus x squared. Cancel out na ni. Okay, so bali ato ang first derivative karon kay 1 minus 2x minus x squared all over so 1 plus x squared squared. Okay? So ato na po na siya i-derive na po na for the second time. Diretso na lang kog derive diri sa calculator. So derivative aning first derivative. So again, copy the numerator. So ako sang kopyahon si numerator. Si denominator. So x squared squared. So muna to ang denominator niya, i-derive na to si numerator. So derivative of 1 is 0, derivative of negative 2x, negative 2. Derivative of negative x squared, so that is negative 2x. Minus 1, so kinakuha na. Okay, minus, copy the numerator. So 1 minus 2x minus x squared. Okay. And then, i-derive na to si denominator. So, akong inaog si exponent, kopyahon ako ang sulod. Tapos, so bali, naog si exponent, minus 1 man na. I-derive din mong sulod ayon. 2x.
Tapos, ang kaning denominator, may mo na po na siya o 1, wait lang, 1 plus alpha x squared. So, man yung denominator niya, squared po yun mo, balik. So, squared na po ito. Or pwede na po siya 1 plus x squared to the power 4. So, muna ito ang second derivative. So, i-calc natin buta na po na to x is equal to 0. So, thus, our second derivative is negative 2. So, the second derivative is negative 2. So, pwede na tayo gamit itong formula. So, first derivative is 1. Second derivative is negative 2. So, balik ta diri sa formula. So, may tabuan ni karon kay kung kuha na ko ang radius na lang sa ano. So, I have 1 plus the first derivative which is 1. Nya, squared na to. Tapos, kani kay erase sa 3 halves. Okay. And then, absolute. Yan. Then, second derivative. Negative 2. So, the radius is 1.414. For the center, so ako lang ni-follow. So, imuhang x kay 0, 0 man, di ba? Unsa daw ang radius ug center at 0, 0. So, the x is 0. So, minus first derivative, which is 1, over the second derivative, which is negative 2. Tingnan, wala tayo absolute dire. So, kumbaga, if na siya sign, i-apply din mo ang sign sa iyang calculation. Then, 1 plus first derivative, which is 1 squared. So, na kay x. And then for the y, so ang y, diba, 0, 0 man ang point, meaning origin. So meaning ang y kay 0 gihapon. Nya kani kay may mo siya plus, nya diretso na ka 1 over the second derivative and then 1 plus the first derivative. So negative 1. So that's why natay ko na ni 1 and negative 1 and then na siya radius nga 1.414. Okay? So wala na siya. Okay, let's have another example. So, unsa daw ang point of inflection of the curve y is equal sa 5 minus 2x minus 3x squared minus x cubed. So, pwede nyo tustingan og solve pod na. Well, solve na ko siya karon. So, pwede mo mag-try pog solve. Okay, so to solve this one, so point of inflection. So, meaning, ang ato ang key equation na ni, kay point of inflection man ang ipangayo, so the second derivative should be set to 0. And then we solve for the value of x. And then next ang y, yung kapares. Okay, so for the function, 5 minus 2x minus 3x squared. Okay. 3x squared minus x cubed. So ang ato ang first derivative kay negative 2, negative 6x na, derivative of negative 3x squared. And then derivative of negative x cubed, negative 3x squared. So, mo na imuhang first derivative. Second derivative, derive na po natin So, derivative of negative 2 is 0. Derivative of negative 6x is negative 6. Then, negative 6x. So, this is, mo na siya, ang ato ang iset to 0. Then, we solve for the value of x. So, kumbaga, 6 is lipat sa kabila. Divide negative 6. Thus, we have negative 1. So, at x is equal to negative 1. So, the value of y, so nakay 5 minus 2 times negative 1 minus 3 times negative 1 squared minus negative 1 cubed. So, nakay value sa y. So, this is 5 minus 2 alpha x minus 3 alpha x squared minus x cubed.
Cube. Yeah. Then calc. Punta na to si negative 1. So the answer is 5. So thus, letter C ang yang inflection point. So this is 5. So therefore, the inflection point is negative 1 and 5. Okay? See. Another problem. So find the radius of the curvature of the curve y is equal sa x over x plus 1 at point 0, 0. So to calculate the radius of curvature, so again, ang atong ginanglan kay ang iyang first and second derivative. So ato sa siyang kuhaon. So atong equation is x over x plus 1. So again, atong gamiton nga formula is ang derivative sa u with respect to v. So bali v du minus u dv over v squared. So kung kuha na to ang first derivative, again the pattern is copy the denominator, derive the numerator, minus copy the numerator, derive the denominator, over sa x plus 1 squared na. So may muna siya karon og x plus 1 minus x over x plus 1 squared. Pwede pa natin siya simplify, so this becomes 1 over x plus 1 squared. This is our first derivative. And then for the second derivative, again, the pattern, basta derivative na sa constant with respect to a certain function. So di ba ang formula kay negative constant, derivative sa denominator over v squared. So, butang ko negative sa constant, which is 1. Then, i-derive na ko ang denominator. So, that becomes 2 alpha x plus 1. 2 minus 1. So, kumbaga, simply 1. Then, derivative sa sulod, derivative sa x plus 1, simply 1. Then, all over sa squared aning x plus 1 squared, square po yun mo, so to the power 4 na siya. So, this becomes negative 2 times x plus 1 over x plus 1 power 4, no? So, pwede pa natin siya i-reduce. So, may mo ni siya o negative 2 over x plus 1 cube. So, karon mag-substitute ta at x is equal to 0. So, therefore, ang iyang first derivative and second derivative, okay, ito substitute. So, this is first derivative 1 over alpha x plus 1 squared. Tapos, second derivative kay negative 2 over sa x plus 1 cube. Calc naman natin eh. So, calc 0. So, first derivative is 1. Second derivative is negative 2. Pareho na lagi. Gain na. So, 1 then negative 2. Okay na. So, pareho naman gain na. So, ang radius, ang formula, di ba ko naman ito? 1 plus first derivative squared. Tapos, 3 halves all over sa absolute sa second derivative na. So, meaning, masolve na nato ang radius of curvature, which is this one is being raised to 3 halves. Then, absolute sa negative 2, so bali 2 na. Regardless of the sign. Then, this one, wala absolute diri so make sure nga included ang sign. But anyway, nakascore na po siya, so muraga po siya wala na. So, pwede na positive lang yapon. So, the value is langas ako na mali. Ay, first derivative na. Sorry. So, first derivative is 1 squared, then 3 halves, then second derivative.
So the value is 1.414 units. So the answer is letter A. Okay. See, another problem. Okay, find the radius of the curvature of the curve x cubed plus y cubed is equals 4xy at point 2, 2. So this is combination of x and y. So wala jud tay kanang function sa y. Wala jud tay y in function of x na. So kumbaga this is implicit function. So saan po din mo na siya pag-atake. So mag-implicit differentiation na punta ni. So pwede po nyo distingan, no? While before natin siya solve. Okay. Okay. So payunan ni ato ang gamiton kay implicit differentiation since na kay combination of x and y na. So wala jud tay very specific nga y equal function of x. So itong buhaton, implicit differentiation. So derive lang nato ang 3 x cubed with respect to x. So that becomes 3x squared. Yeah, dx over dx, so simply 1. Plus y cubed. So derive lang nimo siya with respect to x. So this becomes 3y squared. Yeah, dy over dx, which is simply y prime. Okay, next, nakay 4 diri. So this one follows the formula nga derivative sa uv. So di ba ang pattern kay u dv plus v du. So kumbaga, copy the first, derive the katapad na. So y prime na. Plus copy the second, then derive the first. Derivative of x with respect to x, simply 1. So kanilang na. So karon atong i-substitute ang 0.22. Then we solve for y prime na. So makuha na to si y prime. So using our calculator, so we have 3 alpha x squared plus 3 alpha y squared. Himo na ko na siya og alpha m na lang sa calculator. So 3 alpha x squared plus 3 alpha y squared niya. Himo na nato nig m ang iyahang y prime, di ba slope man na. Then we have 4 times
alpha x, alpha m, plus alpha y. Then, to calculate the slope, the first derivative, so magkama alpha m lang ka, then shift solve. So, ang x is 2, ang y kay 2. So, for m, so m is negative 1. So, next is the second derivative. So, take note, this is our first derivative na. Ay, kani. So, ato na po ni siya i-derive usab nga equation. So, i-derive na po nato ang 3x squared with respect to x. So, implicit differentiation bala itong gamit na. Implicit. Okay, derivative of 3x squared with respect to x, that is 6x na. Derivative of 3y squared y prime. So, nanapog kay derivative sa uv plus, derivative sa uv which is udv plus vdu na. Kaya naman kayo duha ka term, y squared and y prime. So, this becomes 3 times. Okay, again, copy the first. Derive the second one. So, i-derive nimo ang imuhang first derivative that becomes second derivative. Then, copy the second. Then, derive the first. 2y. Tama na? 2y. And then, nakay dy dx. Kumbaga, y prime na pa. Okay? So, this is equal karon sa 4. So, kanitong 4 diri, napod tayo duha ka term diri. So, again, that is duv. So, ang pattern, copy the first, derive the second. So, derivative for the first derivative is second derivative. Kanya, copy the second, then derive the first. So, okay na tani. Plus, derivative na po sa imong y with respect to x. So, that is first derivative. So, na nakaingon na ni. So, karon mahimo ni siya og pwede nato siya i-simplify pa. So, we have 6x squared, 6x plus 3y squared y prime plus 6y tapos na kay y prime niya squared is equal sa 4xy second prime plus so na kay 4y prime niya another y prime. Wait lang. Kaning 4 kay gi-multiply dire. So mahimo ni siya og y prime, so that is 2y prime times 4 that becomes 8. So 8y prime. Okay. Sige, substitute na to ang atoang mga values. So karon bali na kay 6 alpha x plus 3 alpha y. So medyo lisod ning implicit differentiation. Himo lang po na ako ni og m or sa ka di na lang goro. Kay akong m naka-stored man gud ni sa m. So this one is stored sa m. So para din lang ko siya pulihan, gamit na lang kog laing variable para sa ako ang second derivative. So this becomes 3y d for the second derivative plus 6 alpha y. Then the first derivative. First derivative naka-stored sa alpha m. Nya squared. Then this is equal sa 4 alpha x. Second derivative, mo na to siya og d lang sa and then plus 8 first derivative naka-stored sa m. Nya kana lang. So magkamad dita kay gusto na to kaon si second derivative. So shift solve. So ang x again kay 2 2. So 2y kay 2. Ang m at least na negative 1.
then we calculate for the second derivative. So the value is negative 8. So thus, na kay second derivative which is negative 8. So once na kay second derivative, so gamit na punta itong formula in calculating for the radius. So that is just simply y plus the first derivative. So sino ba siya memorize? Squared, then 3 halves. Then all over the absolute sa second derivative. So using our calculator, so bali, 1 plus first derivative naka-stored sa m, squared nato na siya, unya kaninta na i-raise nato sa 3 halves. Tapos, i-divide nato siya sa absolute. Absolute sa second derivative which is stored sa d. So, calc lang ta, then equal. So, natay value na 1 point, the answer is square root of 2 over 4. Pila din na? Ay, okay. This one should be alpha m. Okay. First derivative, square 3 halves, 0.354. So, I think 354 na siya, no? Dili 35. Then, square root of 2 divided by 4. Okay. So, it should be 354. Anyway, most nearly na lang ta, since mga naman yung nasa traces there yan. So, we have letter B. So, this one is 0.354 units. Okay, so na siya ang radius of curvature. Okay, how about this one? Find the radius of the curvature of the curve R is equal sa 2 over 1 plus cosine theta. At theta equal to 90 degrees or pi over 2. Okay, so again, ang ato ang need ani kay the first derivative and the second derivative. Okay. Sige, ato i-solve. So, bali na kay function na 2 over 1 plus cosine theta. So, karon gusto na to ko ang iyahang first derivative. So, again, ang format sa equation kay naka-constant sa taas, niya function sa baba na. So, we can use the formula nga negative sa constant, derivative sa denominator over v squared na. So, derivative, so copy the constant, negative 2. Then, derivative sa 1 plus cosine theta. Derivative of 1, 0. Derivative of cosine theta. So, derivative of cosine u, that is negative sine u du na. So, ano itong formula? So, kumbaga, this is negative sa sine theta, derivative of theta with respect to theta. So, take that ato ang r prime kay that is your dr with respect to theta. So, bali, okay na tani. Then, all over sa v squared which is 1 plus. So, kay d theta over d theta is 1 man. Then, 1 plus cosine theta squared. So, may mo ni siya karon og positive 2 sine theta all over sa 1 plus cosine
theta squared. So, mo na imuhang first derivative. So, ato na po siya i-derive for the second time para makuha na to ang iyahang second derivative. So, for the second derivative, so, ang pattern karon kay function naman sa taas, function po sa baba. So, di ba, denominator, copy the numerator, minus the numerator, derive the denominator over v squared. So, again, copy the numerator. Copy the denominator. So, which is 1 plus cosine theta. Kanya, i-derive na to ang numerator. So, nakay constant. Then, derivative of sine. So, we know derivative of sine u, that is cosine u du. So, meaning, derivative of sine theta is cosine theta. Okay, minus, copy the numerator, and then derive the denominator. So, derivative of denominator, naog ni mong exponent, copy the function, katong derivative sa u to the power of n, di ba? Naog lang nimo ang n, copy lang nimo ang u, minusan nimo og 1 ang imong exponent, i-derive nimo ang function. So, kumbaga, naog, copy the 1 plus cosine theta, 2 minus 1, 1. I-derive nimo si 1 plus cosine theta. Derivative of 1 plus cosine theta, take note, derivative of cosine theta is negative sine theta. So, this is negative sine theta. Okay. So, bali mo na. Then, all over sa 1 denominator squared. So, 1 plus cosine theta squared. So, to the power of 4 lang siya. Okay, so I think okay naman siya na, no? Pwede pa rin mo siya i-simplify kung gusto niyo mo siya i-simplify. Pero since mag-substitute na magudta diri at theta, which is pi over 2, so pwede na ta diretsyo na lang na. Kung sa to na diri, diretsyo na to siya butang sa calculator. So first, first derivative, unang sana ako ng function. Okay, since na ay r po sa formula. So bali na kay 2 over cosine 1 plus cosine theta. And make sure ang setup nakarad. Then calc. Try na to ang pi over 2. So 2. Ang 2 sin theta, kasya mga nila. Anyway, sa isa na. 2 sin alpha x. Then 1 plus cosine alpha x squared. So calc. Pi divided by 2. Theta is equal sa pi divided by 2. So, ang second derivative, first derivative is 2. Basin ka siya ng pangtuloy. So, this becomes 2 cosine alpha x. Then, 1 plus cosine alpha x squared. Okay. Minus. Negative. So, may mo siya positive tanan. So, positive 2. Tapos, na kay sin theta. Kaduha na. So, sin theta. So, sin theta squared. And then, na kay 1 plus cosine theta. Kasha. Okay, then we have 1 plus cosine theta to the power of 4. Okay. 2 di ba? Yawa eh. Sige. So anyway, 2 man tanan. So karon theta
which is equal sa pi over 2. Then, ang setup, make sure nga naka-radian since we're using radian. So, this one is 2. This one is 2. And then, this one is also 2. So, bali, ato ang radius of curvature, di ba ang formula kay r squared plus r prime, no? Squared. Yeah, kaning numerator, di ba, ginarraise na ito ng 3 halves. Pero ang diri, medyo taas-taas na siya. Ito ni siyang r squared. Pero na siya absolute. Hindi na ako absolute na. Dapat na siya absolute. No? Patipod ka rin diri. Sure na. Di bali na. So, this is absolute sa r squared plus 2. Kani atong r prime squared na pod. Tapos minus r prime. Double prime. Okay, sige, substitute na to. So, 2 man ay tanan. So, bali na kay kanina ka 3 hubs. Balik na ako siya sa ayun na. Okay. So, na ko r squared. So, 2 squared plus r prime 2 gihapon. Squared. Tapos, we have r, which is 2 gihapon. Plus 2 times, nagapon kay r, which is 2 lang gihapon. Tapos, minus r, which is 2. And then, r prime is also 2. So, the answer is $2.828. So, lagyan niya kay 5.657. So, kasi nga sila mabalik ng ano. 2 cosine sa alpha x 1 plus cosine squared ni. Then minus sabihin mo siya plus positive tanan. So plus 2 sine naka-squared ni. Tapos 1 plus cosine alpha x. Okay. Then 1 plus cosine
pi over 4. Lahi na ko lagi. Yatots. Pi divided by 2. Kundikil daw. So, mali na muna. Hindi na pwede. Kung i-degree na ako siya, so naka 90 degrees dapat ko. So, 2 dyan. So, 2 dyan siya. Medyo malalis. So, anyway, the answer is 2.828. So, namali na sila answer. So, 2.828. So, the answer is letter C. Okay, dito sa errors and approximation. So, kaning errors and approximation, differential naman ni sila, na? So, medyo hindi po ni siya tanto lisod kay first derivative naman po ni. So, in approximation, so we use differential. So, pag mayroon ka o ka ng dr, so in terms of error, so we can say that that is the maximum error in radius. Or it could be change in radius, na? Or rate of increase in radius. Anyway, kung ano siya, punta na to, change in radius, no? Or error in radius, nga na. So, kung nakay diameter, kung na D is diameter, so error in diameter. Kung A is area, error in area, na? Yun na. Kung V is volume, so that is your error in volume. So, mura mo na siya. So, let's have an example. So, first derivative lang gyapon ni siya. So, kini siya tanto ingon niya. Kay dumduman. Since a radius of a sphere is to be 3 cm, then with possible error of 0.02. So, kumbaga, na daw siya radius nga 3 cm, nya na siya possible error nga 0.02. So, meaning, kanang nakay R, so nakay R nga 3 cm, nya na siya error sa radius which is 0.02 cm. It could be plus minus, no? So use differential to approximate the volume of error in calculating the volume. So we know nga kung mo compute og volume sa sphere, the formula is just 4/3 pi r cubed, di ba? So if you want to calculate the error in volume, so ang imong computon kay dv lang. So meaning, i-derive lang nimo ang v with respect to r, so that becomes wala na siya with respect, no? Just derive the v, no? So bali mahimo siya og 4/3 pi constant nya derivative sa r, so mahimo siya og 3r squared nya derivative sa r is dr. So mo na siya. So kumbaga na kay dv which is 4 pi r squared of dr. So makuha na nato ang error sa volume. So na kay 4 pi, radius is 3 squared nya dr is plus minus 0.02. So therefore you have error in volume which is plus minus. So using our calculator, so that is 4 pi tapos 3 squared 0.02. Ayan, so the answer is 2.26 plus minus 2.26 cc. Okay, so ano lang. Okay, another problem. So the edge of a cube is measured to be 12 inches.
with a possible error of 0.03 inches. So what is the maximum propagated error of the volume? So if you want to calculate this one, di ba, na siya giingon nga cube. So isa daw ka side sa cube, buta na ito matong cube. Assuming, ano siya. So na daw siya side, ang isa niya ka side kay 12 inches. So kani daw nga side na siya possible error. So meaning differential A na 0. It could be plus minus. No? So 0.03 inches. So karon yung pangutana, unsa daw ang error sa volume. Maximum propagated meaning kana kung na-accumulate nga error. Kay kung na kay error sa A, meaning kung mo-compute kag volume, so mo kuanto siya ma-accumulate tong mga error dito. So mo nang ginatawag siya og maximum propagated. So anyway, simply dV ra po ni siya. So unsa daw ni? So we know ang volume sa tawag na cube kay side cube naman, di ba? So A cube. So ato lang siya i-derive kung ano nato tanang differential. So derivative sa V, derivative sa A cube is 3A squared dA, di ba? So gusto nimo ni kwaon, so meaning ma-solve na nimo si dV. So na kay 3 times 12 squared then plus minus 0.03. So na kay error in volume. So using our calculator, so we have 3 times 12 squared. Then 0.03. So the answer is 12.96. So this is plus minus 12.96 cubic inch. So nga na lang, that is error and approximation. Okay, another problem. A right circular cylinder has a height of 24 feet and a radius of 8 feet. So na daw kay cylinder. So right circular, so meaning yun na nagitsura. So na daw siya height nga 24. So pwede pangalan natin ni og h. Tapos na siya radius. Radius niya kay 8. So if the possible error in measuring is 3 inches, if the possible error measuring is 3 inches, so what is the possible error in volume? So wala niya giingon kung unsa ni nga variables, no? So if the possible error measuring, I think in measuring ni siya, is 3 inches, so what is the possible error in volume? So payunana, so atong i-assume nga ang katong gi-measure niya for h na ni siya error. So meaning pag may kag error dh na. So na ni siya plus minus na wait lang. If the possible error measuring is 3 inches. What is the possible error? Inches divided by 12 1/4. So in terms of feet, that is 0.25. So this one is 3 inches. So in terms of feet, that is 0.25 inch. Feet.
So bali kani siya kay plus minus 0.25 tapos feet ni siya. So mo po diri sa DR. So na kay plus minus 0.25 feet. Dapat decimal unit siya na. So unsa daw ang possible error in volume? So we know ang volume sa cylinder, di ba, kay area of the base. So area of the base is pi r squared. Ang height kay h. So muna to ang formula, area of the base times height. So kala na to ang differential v, constant at is. Tapos kani follows the uv. So kani butang dire. Derivative sa uv is udv plus vdu. So kumbaga copy the constant, copy the first term, derive the second one, copy the second one, then derive the first term. So may mo ni siya karon og pi r squared dh plus 2 pi rh. So may mo siya og 2 pi rh. Derives sa r squared is ano pa ni siya dr dapat. So 2r dr. Ayan. Sige, substitute na nato na. So na kay pi, r is 8 squared, then error 0.25 plus 2 pi r is 8, h is 24, error is 0.25. So thus, we have dv so this is shift pi 8 squared, then 0.25 plus 2 pi, then 8 times 24, then 0.25. So the value is 112. 351.86. So this one is cubic feet. In terms of relative error, so yung buhaton na ang relative error, we know, the formula, kuha ba na siya? Kanang relative error sa volume. So meaning differential volume over the katong original volume niya. Katong may error good. So meaning muna to ang dv, so which is 351.86. I-divide lang nato siya sa volume. So na kay pi r is 8 squared, then ang h niya kay 24. So that is 0.073. So ato na siya himog percent, so times 100. So that is 7.3%. So the relative error is 7.3%. So thus the answer is letter D. Ayan. Naman kayo na. So, the radius of a sphere is to be 3 cm with a possible error of 0.02. So, use differential to approximate the relative error in volume. So, if you want to calculate the relative error sa volume, so that is just dv over v. So, katong dv nato, nasolve nato na siya, first problem. Okay. So, ang dv is 2.26. So, this one is 2.26. Divide na nato sa volume. Sphere man eh. So, 4/3 pi 3 cube. Times na lang tag 100 para diretso percent. So, times percent. 100 para percent. So, we have 2.26 all over sa 4/3. Then, pi 3 cube.
times 100. So 2%. So the answer is plus minus 2%. Letter B. Okay? Okay, di same na yung kagay na, kaso ang gipangayo lang ani kay surface area. Kagay na kay volume. Itong ganyan. So volume gipangayo, this time, what if surface area daw? So the same lang gyapon na kay A nga 12 inch. Anya na siya error sa side which is 0.03 inch. So kung surface area ta, sa ito ng solbon. So we know area sa cube, surface area man, so meaning na siya unom ka face, nya area sa isa ka face kay A squared na. So if you want to differentiate ang area, so na kay 12A dA. So na tayo surface area. So this is 12 times 12 times plus minus 0.03. So na kay error in area. So this is 12 times 12 times 0.03. So the answer is 4.32 inches squared. So we have 4.32 inches squared. Okay. Okay, I think next meeting na lang siguro nila ang kaning time rates and maxima minimum. Sige, dismiss na ako ang class na. Thank you. Okay. See. UDV na part set sa y prime. Y prime. Ay sige, kuha na lang siguro. Dito na lang siguro sa face to face. Ikuha na lang ko, approach na lang ko. Sige, thank you. Sa kuha na lang, i-approach lang ko.